माता लक्ष्मी खुशी होई दियंती एही 11टी संकेत। एथिरु जदि आपनकु गोटिए भी संकेत मिली थाए तेबे आपण बहुत जल्दी हेबाकु जाउछंती धनवान। माँ लक्ष्मीकर स्वतंत्र आशीर्वाद किछि कम दिन भितरे आपनकु प्राप्त हेबाकु जाउछि। बंधुगण, आपण मानकु आम चैनल रे स्वागत। संसार रे मनुष्य पाई अति आवश्यकीय जिनिस हेउछि अर्थ। आउ अर्थ पाई मनुष्य खूब परिश्रम करि थाए। आउ एथिपाई लोके घरे धनर देवी माता लक्ष्मी को पूजा आराधना करती। कारण देवी लक्ष्मी को धनर देवी कहा जाए। तेबे माता लक्ष्मी प्रसन्न हेबा मात्रे आमको शुभ संकेत देइथांती। जेउ विषय रे आज आमे एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकु कहिबु। आपण माने एही वीडियोटी देखिबा मात्रे जानि पारिबे कि माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे अछि कि नाही, किंबा जदि आपणकु एही सब संकेत मिलुथाए तेबे आपण बहुत जल्दी धनवान हेबाकु जाउछंती। तेबे वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एही वीडियोटी आपणक पाई बहुत जरूरी अटे। तेबे आम वीडियोटी को देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिदेबे। माँ लक्ष्मी आपणक पाई किछि भल निश्चय रखिथिबे। तेबे आसंतु आमे वीडियोटी को आरंभ करिबा एवं सेही सब संकेत विषय रे जानिबा। जेउ सब संकेत देखिले माँ लक्ष्मी स्वतंत्र भावे आपण मानकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती। प्रथमे आमे रंग विषय रे जानिबा। रंग तो प्रत्येक लोकंक जीवन रे किछि स्वतंत्र महत्व रखिथाए। सबुज रंग समृद्धिर प्रतीक अटे। तेणु जदि आपण सबुठी सबुज रंग देखुछंती एवं एही रंग आपनको अधिक आकर्षित करुछि तेबे बुझि जान्तु माता लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न अछंती। एहीपरि समय रे धनर आगमन मध्य होइथाए। सबुज रंगर साड़ी पिंधिबा किंबा जे कोनोसी सबुज रंगर जिनिस जदि आपणको पसंद आसुथाए तेबे आपण बहुत शीघ्र माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद पाइबाकु जाउछंती। सबुज रंग बहुत शुभ अटे। विवाहित महिला माने सबुज रंग अत्यधिक मात्रा रे व्यवहार करंतु। एहा आपण मानक पाई शुभ होइथाए। जदि आपण सखाळु हठात आपणको निज आखपाखरे आखु देखिबाकु मिलुची तेबे ताहा अत्यंत शुभ अटे। एही आखु रसकु गणेशंकु अर्पित कले माता लक्ष्मी प्रसन्न हुअंती। जदि आपणको हठात घर सामने गाय देखुछंती जानि नियंतु जे आपणको भाग्य संपूर्ण भावे खोलिबाकु जाउछि। घर सामने गाय आसिले धनर आगमन होइथाए। एवं जदि हठात आपणको घरर छात उपरे आसी पेचा बसी राबिले जानि नियंतु जे आपणको भाग्य बदलिबाकु जाउछि। आपणको घर अगणा को जदि मयूर किंबा सुआ आसी बसे ताहा मध्य अत्यंत शुभ होइथाए। एपरि हेबा अर्थ माता लक्ष्मीकर कृपा आपणको उपरे पड़िबाकु जाउछि। जेउ मानक उपरे माता लक्ष्मीकर कृपा थाए तांको एही सब संकेत निश्चय देखा जाए। माता लक्ष्मीकर कृपा थिले व्यक्ति आलस्य दूरे जाए, कम भोक लगे एवं जीवन रे सब किछि सकारात्मक लागि थाए। तांको मन खुशी रुहे जे जहाँ भी से कार्य करती खुशी मनरे करिथांती। तेबे जानि नेबे जे एही सब व्यक्तिंक उपरे माता लक्ष्मी बहुत खुशी अछंती। जेउ व्यक्ति मानक घरे पूजा अर्चना बढ़ी जाए एवं समस्तक मनरे भक्ति भाव जागृत हुए जानि नेबे जे सेही घरे
ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତି ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଝାଡ଼ୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କାହାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିଥିବାର ଦେଖିନିଅନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମଧୁର ଶବ୍ଦ, ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଶୁଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତାହା ତଳେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ତାହା ଅଶୁଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଏହା ଅଧିକ ଧନ ଲାଭର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। କେବଳ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ନିଜ ମଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି ପଇସାଟି ଲାଗିବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ କେହି ଯାଚକ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଯାଚକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯଦି କାହାକୁ କ୍ଷୀର ନେଇ ଯିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ଏକ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଅଟକି ରହିଥିବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜର ବାମ ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା କିମ୍ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ରହିଛି। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ସକାଳ 4ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯାହା ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା
आम कमेंट बॉक्स रे आमको कमेंट करी निश्चय जणाइबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लेखिबाकू आदौ भूलिबेनी। माँ लक्ष्मीଙ୍କର आशीर्वाद आपनको निश्चिंत प्राप्त हेबो। धन्यवाद। आपण मानक पई आजिर दिनटी शुभमय हेउ।